ɲɛ da bi josi fɛn bɛɛ u tɛ kelen dɛ ni Ala sɔnna bi ɲɛ o kɔnɔ sa min ye i m'a ye Maliki yɛlɛmana Maliki bilama n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'an bɛɛ ye fila ye Maliki n dɔgɔ kabako don koyi Ala ka ni sababa bɛɛ e Boubacar Traoré ani ne yɛrɛ Gafu Jama Kamadu Maminatu den anw de bi yan ni Ala sɔnna a tigɛ basi ko n'a bɛ dɛsɛ Baba Kulubali an ka foli bi ye an ka kɛnɛ nɔgɔ bi taa n'a bi taa an bɛ se Gafe n b'a ta teliya la Toguna A Traoré a de kuma bɛɛ kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon Toguna a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn anw ni jamana wɛrɛ ko ɲɛ olu ɲɛnabɔli minisiri so n'ale b'o kunna bi n'o ye Ablaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a kumana min ye tako 49 min kɛra n'a kɛra Conseil des droits de l'homme ONU o kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ k'a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye bɔkabin ni wulikajɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw b'a la ni gɛlɛya ninnu tɛ gɛlɛya min bɛ yen ni o bɛ anw da la bi maa tɛ se ka bila anw ɲɛ min ye adamadenya ka hakɛ lafasali sira fɛ ani k'a dɔn k'a fɔ min ye démocratie o sariyaw ni i k'a dɔn o ladon ko ɲuman maa tɛ bila anw ɲɛ diɲɛ kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ 49e session min bɛ yen n'a bɛ Conseil des droits de l'homme n'a b'o kofɔ min ye Organisation des Nations Unies o kɔni o kɛra o de siratigɛ la min ye minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ affaires étrangères ani i k'a dɔn coopération internationale n'o ye Ablaye Diop ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka yan sigi yan a di yan nin di yan cɛw a ka ɲi tila ka ko jumɛn don te tɛ dɛ kafe ye nin wa nin kafe n tɔgɔ la a ye n ka te di yan n bɛ te in de dɔn kafe ko in tɛ n ka ko ye a ye kafe di Gawusu ni bɛ tew ma n bɛ kana tɔgɔ fɔ a la dɛ n bɛ n ka te de dɔn n bɛ te de dɔn dɔgɔ min ye i ka dɔn hali bi Nouvelle Horizon i tɛ i bɛ verre fa ka na o de ka ɲi kosɛbɛ Nouvelle Horizon i ka dɔn k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ min ye démocratie ani droit de l'homme i ka dɔn o maa tɛ anw gala o la bilen a Maliba in kɔnɔna na nka ni i ka dɔn Jira binna min ye badenw bɛ tulo k'a la dɔgɔ min ye kalo tako 49 na session du Conseil des droits de l'homme o min n'o kɛra i ka dɔn Organisation des Nations Unies a kɛra o kɛnɛ kan anw ka minisiri min bɛ yen n'a bɛ i ka dɔn anw ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli a b'o minisiri ko fɔ n'o ye Ablaye Diop ye mercredi don mars kalo tile 2 san 2022 a kumana o kɛnɛ kan koyi o kɛnɛ in de ka min ye i ka dɔn gɛlɛya min bɛ anw da la ani tɔɔrɔ min bɛ anw kan a bɛ waati jama bɔ min ye minisiri a y'i da don bɛɛ lajɛlen na ne ka o ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ nin ko in na min ye Conseil des droits de l'homme f'an k'a lajɛ i ka dɔn min ye jateminɛw ka kɛ a ko kan kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ jamana 47 olu de ye jamanaw ye minnu b'a la wulikajɔ ni cɛsiriw de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ adamadenya ka hakɛ o bɛ se ka ka dɔ bila ba la cogo min ani ka dɔ o bɛ se ka gasi bɛ se ka sigi o la cogo min a ko de siratigɛ la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ anw o ko bɛɛ lajɛlen lafasa o kɛnɛ o de kun banbannen don nin don masina a ko waati min na baaraw bɛ daminɛ min ye ka dɔ kumaw caman olu fɔra kɛnɛ in kɔnɔna na maa dɔ bɛ yen n'o bɛ Aliyu Tin ale ko fɔ yanni nin ko ninnu yɛrɛ bɛɛ ka kɛ ale kun nana tile damadama kɛ anw fɛ jamana in kɔnɔ yan k'a daminɛ kalo tile 8 fo a 18 n'o ye février kalo ye ale kun nana anw fɛ yan a nalen ani ka dɔ maa caman u ye ɲɔgɔn ye nka a yɛrɛ kɔni a dabali banna sabu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don wulikajɔ ni cɛsiriw caman bɛ ka kɛ nka hun bɛ kuma la koyi n'an ma farati min ye ka dɔn anw ka transition a kanubaw ani maa minnu bɛ yen n'o ye opposition parti politiques ye don dɔ bɛ na se a laban a bɛ kɛ kirikara wacica ye nɔgɔ toto bɔkisɛ seni bɔkisɛ toto n'o dun kɛra a la fɛn dunni bɛɛ lajɛlen nɔgɔ o t'i ye a ko bɛɛ bɔlen kɔ min ye ka dɔn tiɲɛ don baaraw caman bɛ yen minnu kɔni ka dɔn olu bɛ ka kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw caman bɛ yen minnu bɛ ka kɛ nka o n'a ta bɛɛ an kana ɲina jamana in lakanali ko an kana ɲina kɔ adamadenya ka dɔn o ka hakɛ olu lafasali ani ka dɔn o donni ba la an kana ɲina ka dɔn olu si kɔ min ye nin cɛ ye n'o ye Tini a ye ka dɔn sɔni sigi a kan kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen n'o bɛ groupe de soutien à l'islam n'a b'o ko fɔ ani musulman n'o ye GSIMI ani État islamique au Grand Sahara ka dɔn nin jɛkulu ninnu fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka maramafɛnw ta k'u b'u yɛrɛ ka population olu lafasa ko ninnu bɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin population civile ma jamana in kɔnɔna na ko a k'i fɔ ka ban nin kɛnɛ kelen kan président min bɛ yen n'a bɛ droit de l'homme ka dɔn o ko fɔ conseil in kɛnɛ kan ale fana ka dɔn a kumana ale tɔgɔ ye de ko Federico Villegas ale fana a ye sɔni sigi ka dɔn fɛn caman kan min bɛ ka dɔn liberté d'expression ani a ɲɔgɔnna caman min bɛ o ko fɔ
o bɛɛ tɛmɛnen kɔ anw ka ministre min bɛ n'a bɛ Ablaye Diop ko fɔ ale fana ye zole da ni ka se ka away ka dɔn jamana in gɛlɛ min bɛ anw da la ni ka batiri yalisa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la nin ko in bɛɛ lajɛlen laɲini tɛ dɔwɛrɛ koyi nɔgɔ hadamadenya o lafasali an ka hakɛw olu bɛɛ lajɛlen o laɲini cogo ani ka dɔn démocratie bɛ se ka sinsin cogo min ka sɔrɔ anw ka jamana in Ablaye Diop y'a jiru la ni gɛlɛya tɛ min kɔni ɲɛsinin bɛ anw ma nin waati laban in kɔnɔna na nin fɛn fɛn filɛ waati anw gala nin na koyi kurukanfuga bɛ anw de fɛ yan min ye away ka dɔn diinɛ a ɲɔ ɲɛnen bɛ anw de fɛ yan hinɛ o bɛ anw de fɛ yan n'an ka dumuni kɛ o bɛ anw de fɛ yan kana nin kɛ karisa ka maa don o bɛ anw de fɛ yan o tuma maa tɛna anw gala nin si la ni nin gɛlɛya ni away ka dɔn nin tɔɔrɔ ninnu i ka dɔn n'olu tɛ ma hali bi Ablaye Diop a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la fɛn fɛn bɛ se k'a to Mali bɛ kunnawolo sɔrɔ Mali bɛ se ka away ka dɔn sanayɛlɛ sɔrɔ Ablaye Diop a ni sukɛliw n'u ka équipe u b'a baara sugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ya Rabbi Ala k'o kɛ ɲɛta ye hakili ɲuman Ala k'o di an ni dɛmɛbaa bɛɛ ma fasiri filɛ min ye away ka dɔn Toguna Traoré Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Manima ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye bisimila indicateur du renouveau ne ba ale sama ka gɛrɛnna a ko di ni y'a bɔ ko 300 ani 550 ani 10 ka bɛn bi juma don ma marsi kalo tile 4 san 2000 ani san 22 kosɛbɛ ɲɛma n'i ye maa faralankolon 2 ye bolila sufɛ kana ɲininkali kɛ ɲɛfɛma o jota la o de a kumara écoute abɔ bisimila an ka taa Ukraine bisimila a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko Ukraine nin waati dagaba kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ wulilen don ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fiɲɛ n'a wulila bɛɛ lajɛlen bolo de bi i kunna minɛ u la a ko mun ye maliden 45 an bɛ don min n'a fɔ ko bi siga t'a la olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ mun ye Ukrainikaw fɛ yen wa sira fɛnɛ ko o ma sɔrɔ fɔlɔ ka bɔ fatigaba ka fɔlɔ mun ye o de a ko mun bɛ na ye k'a fɔ ko nin waati na gɛlɛya belebele ko o de bɛ farafindenw kan mun ye Ukrainikaw fɛ yen gɛlɛya mun n'a bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla la a gɛlɛya caman bɛ yen ko a kɔlɔlɔ ko a bɛ ka yɛlɛ mun ye farafindenw kan kosɛbɛ ko ye nka maliden minnu bɛ nin waati na Ukrainikaw fɛ yen mun ye sigasigalikɛlaw ka y'a jira k'a fɔ ko maa 45 ɲɔgɔnna ko olu ye malidenw ye maliden minnu bɛ Ukrainikaw fɛ yen a caman fana bɛ yen i bɛna ye u b'a Ukraine yɛrɛ capitale de kɔnɔna la capitale min n'an k'a ma ko Kiev fatigaba ka fɔ la a ko n'a yira k'a fɔ siga t'a la maa caman kɔni sera ka o don fiɲɛ na koyi ni ka bɔ Ukrainikaw fɛ yen ni ka kunda mun ye Polonkaw fɛ yen nka fɛn mun bɛ yen n'o bɛ ka maanifin kɔni k'o kamana gan farafinden minnu bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye Polon jamana ye k'o kɛlen bɛ ka guwara sɛbɛkɔrɔ da farafindenw ɲɛ k'a jira k'a fɔ k'u tɛ don Polon fatigaba ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye maliden dɔw kɔni sera ka bɔ mun ye Ukrainikaw fɛ yen nka maliden caman an bɛ don min na n'a fɔ bi maa 45 ɲɔgɔnna ɲɛma ko olu bɛ Ukrainikaw fɛ yen an ka Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni k'a di ko ye ko maliden mun bɛ nin waati na n'o olu bɛ Ukraine n'u dɛsɛlen don ka sira sɔrɔ fɔlɔ k'a bɛ t'i jɔ maa 40 ni kana jɔ maa 45 ɲɔgɔnna na maa 3 bɛ olu la olu bɛ capitale yɛrɛ kɔnɔna la n'an k'a ma ko Kiev mun ye kɛlɛli yɛrɛ kɛlɛ ko a jubaju yɛrɛ Kiev kɔnɔna ye maliden maa 3 ko o b'o kɔnɔna la ka fatigaba ka fɔ la a ko siga t'a la kibaruya kɔni sɔrɔ la a jira k'a fɔ an ka jamana gouvernement u bɛ ka wuli ka jɔ tugu bɛɛ bila sen kan maliden minnu talen don kalan na mun ye Ukrainikaw fɛ yen k'o sababu kɛ mun ye Ukraine ɲɛma ko i bɛna ye k'a fɔ ko université belebelew de bɛ yen wa maliden caman de talen bɛ kalan na Ukrainikaw fɛ yen nka an marabaw n'o bɛ Mali gouvernement ko fɔ olu n'u dɛmɛjɛkulu u kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ k'o bila sen kan saga ni waati bɛɛ lajɛlen na maliden minnu bɛ nin waati na n'u bɛ Ukrainikaw fɛ yen u bɛ se ka u ka jamana sɔrɔ cogo min na lafiya o kɔnɔna la fatigaba ka fɔlɔ hali bi mun ye o de ye a ko n'i ye gɛlɛya in jateminɛ k'a lajɛ farafinden caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko siya woloma k'o bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ Polonkaw fɛ o sabu kɛ waati min na ne gɛlɛya in a wulila farafinden caman n'i kunda mun ye Polon kan u bɛ bɔ Polon fɛ ni ka sɔrɔ ka n'u ka jamana o kɔnɔna la nka mun ye Polon marabaw olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye farafinden foyi de ti dɔ ye farafinden mun kɔni n'i sera ka farati ka dɔ ye ɲɛma i bɛ masa Ala tanu ni ka a sɛbɛkɔrɔ barika da kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la maa mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye balima ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ min ye away ka dɔ Burama Dawu i bɛ k'i da don kuma min na n'o bɛ away ka dɔ Ukraine gɛlɛya ko fɔ Burama Dawu ale kuma nin b'a kan a b'a ta an bɛ nin bɛɛ la a kɔlɔlɔ bɛna kɛ mun ye Sahel kungo away ka dɔ o jamanaw ma an kan ka sigi ni mun ye n'o ye away ka dɔ nin gɛlɛya lahutani min bɛ yen n'a dabɔ bɛ Ukraine a b'a ta a y'a jira k'a fɔ Faransi a n'a jɛɲɔgɔn jugu minnu bɛ yen n'o bɛ OTAN ko fɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ kɛ
kɛ u ɲɛsin dugu ma dugu min bɛ n'a bɛ Ukraine ko fɔ bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'u bɛ o solonna dun a k'o de siratigɛ la min ye i k'a dɔn tension min filɛ n'o ye gɛlɛya ye n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔ farala kan koyi sabu a ko bilama mahidu i ko min ye jamanaw ye n'o ye farafinna jamana ninnu ye ko don dɔ bɛna se ko bɛɛ kan ka wuli ka jɔ kɛ k'i ta fan k'o jira sabu i k'a dɔn a bɛ taa bɛɛ ka nafa sira fɛ a ko Sahel kungo o min bɛ taabolo kan bi n'i y'a lajɛ anw ka jamana ninnu puissance n'u ye dugu disiba minnu bɛ yen olu dama dama olu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw ka i k'a dɔn Sahel kungo da la o tuma nin ko min filɛ nin ye n'a bɛ ka ɲɛsin Europe jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Ukraine an kana siga an kana i k'a dɔn yila an k'a dɔn k'a fɔ ko a gɛlɛya a mana kɛ cogo cogo i k'a dɔn a dɔ kɔni an bɛ dɔ sɔrɔ a la a ko nka n'i y'a lajɛ puissance ba minnu filɛ nin ye n'o ye nin dugu lahawuta ni ninnu ye n dɔgɔ ninnu kɔni u ka kolonso ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn sɔrɔ toto boxe seni boxe toto a ko a waati a mɛnna dɛ guerre fila min kɛra n'o ye guerre i k'a dɔn min kɛra san 1914 k'a kuncɛ san 18 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye filanan o kɛra san 1939 k'a kuncɛ san 1945 ka b'o bɔra la min ye i k'a dɔn dugu belebele ninnu k'a fɔ k'u yɛrɛ dama k'u karila ɲɔgɔn na n dɔgɔ a ma kɛ fɔlɔ nka tension min filɛ nin ye n'a bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ tension in wolola u bangera waati min o kɛra URSS i k'a dɔn u y'o filenkolon ci k'a dakolon ci waati min o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye i k'a dɔn OTAN URSS cilen kɔ dugumisɛnnin minnu bɛ yen OTAN yɛrɛ kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ olu nɔfɛ f'a k'olu bɛɛ salo k'u bɛɛ fara a yɛrɛ kan i k'a dɔn ka Rusila k'o to o Vladimir Putin sigilen ale tɛna jɛ n'o ye cogo si la Moscou ko k'olu ka lakana k'o bɛ tali kɛ nin ko dafɛ koyi fɛn min yɛrɛ bɛ yen n'o nana gɛlɛya kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ninnu ye wuli ka jɔ min kɛ k'a ɲini ka Ukraine tɔgɔ la ko ale bɛ don Union Européenne n'o ye nanzaraw ka jɛkuluba ye ani OTAN n'o ye i k'a dɔn bamaw ni ɲinkuru damaw olu faralen ɲɔgɔn kan ka diɲɛ meleke k'a kɛ u ta ye ko i k'a dɔn a bɛna i yɛrɛ sɔrɔ o ko in na Materikɛ b'a ko a ko min ne kabiri o fɔra waati min maa min bɛ n'o ye i k'a dɔn Vladimir Putin a sɛbɛkɔrɔ dimina a funteni na a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn ninnu bɛ fɛ ka min kɛ nin ye kabako dan don a tɛna kɛ ale kɔni balolen ɲɛna o de siratigɛ la min ye Ukraine ale dɛmɛli sira fɛ nanzaraw ka dugu caman bɛ n'o ye OTAN a n'a ɲɔgɔnna caman ye olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta n'o ye maramafɛnw ani kɛlɛkɛminɛnw caman k'olu ci i k'a dɔn Ukraine jamana kan min bɛ se k'a to bunteli u bɛ se k'o dabɔ président min bɛ n'a bɛ Vladimir Putin ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bɛ taabolo min kan i k'a dɔn bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ a ko i k'a dɔn de siratigɛ la Allemagne yɛrɛ fana ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ min kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛw u ye dɔ fara i k'a dɔn u yɛrɛ a sɔngɔw kan min bɛ se k'a to wari min kan ka don u ka kɛlɛkɛminɛ na u ye dɔ fara o kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye continent européen Faransi ani k'a dɔn Royaume-Uni nin dugu fila minnu filɛ nin o fana kɛlɛkɛminɛw b'u bolo koyi fɛn min bɛ yen n'an b'a wele ko arme nucléaire n dɔgɔ o b'u bolo dɛ Amérique jamana arme nucléaire i k'a dɔn o bɛ u bolo ale min kɔni ye i k'a dɔn OTAN o baba ye parce que b'a ko nka nin fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ bɛna i da maa min gɔ la arme nucléaire ko la o de i k'a dɔn belebele n'a bɛ Rusilakaw ko fɔ arme b'u bolo a ka bon hakili ma min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ diɲɛ kurukara bɛɛ olu don parce que b'a ko a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi nin ko in bɛ taabolo min kan min ye i k'a dɔn samaw ka kɛlɛ n'i ma farati k'i purukoto k'i sen bila la maa min fa i yɛrɛ fa Masirikɛ b'a ko a ko nin fɛn fɛn filɛ nin an bɛ taabolo min kɛ ko bi Faransi bɛ ka i k'a dɔn guerre de dabɔ n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ fɛn min lajɛ kosɛbɛ RFI France 24 min ye TV5 a bɛɛ ye nanzaraw ka i k'a dɔn propagande minɛnw ye a k'u ka communication u bɛ communication min na o ye i k'a dɔn guerre communication yɛrɛ o b'o de la koyi sabu min b'u yɛrɛ kunkelenna ko fɔ ka taa Rusilakaw ka opposants yira ka taa min ye Rusilakaw ka i y'a faamuya b'a la maa minnu bɛ yen n'u nimisalen don ka t'olu yira ngwara dabaw o dama dama ka se ka don maaw n'u hakili cɛ ka maaw tɔrɔnpe k'u bɔ o taabolo kan Masirikɛ b'a ko a ko nka Moscou kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi ale kɔni ka wuli ka jɔ barika bonyalen don min bɛ se k'a to ko in bɛ se ka i k'a dɔn sira sɔrɔ cogo min an bɛ nin bɛɛ la n dɔgɔ an b'an yɛrɛ ɲininka anw ta y'a la jumɛn ye a ko n'i y'a lajɛ min ye puissances bɛ kɛlɛ min na u bɛ a dɔ fana na Sahel kungo fan fɛ a ko yɛrɛ de kɛra sababu ye min ye Faransi ye a tun bɛ fɛ ka anw janfa sabu a bɛ ka takuba ko kuma min fɔ dɛ takuba in o b'u to melekeli la a laban u bɛna OTAN de cungo anw fɛ yan o tuma ci cogi an b'a ma anw fa an y'an yɛrɛ fa o tuma bisa Mali janti n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ni Faransi kari bɛ ɲɔgɔn na o kumana fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka da Vladimir Putin kan bi OTAN maaw fɛ ani i k'a dɔn u jɛɲɔgɔn jugu an k'an sigi n'a ye n dɔgɔ a ka ja Ala fɛ anw yɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ a la koyi sabu anw de y'a jira k'an bɛ Rusila de fɛ bi Masirikɛ b'a ko a ko Vladimir Putin a bɛ nin bɛɛ la a cɛsirilen don a sigilen bɛ i b'a fɔ ko ŋɔmi jirana mɔden a ko min ye i k'a dɔn zone sahélienne an bɛ taabolo min kɛ i ko bi OTAN
a ndogo ikaro ka fo alaba u bina gela awa ikado afoku ba sinsi ka nyeshi anma nga min ye fura bi soro ala koyi fura nye munye anga jamana maraba minun be beki senda yoro don jamana maraba minun be beki ka kuma fo da don jamana maraba minun be beki ka keta don no kera abike so be min awa ikado sama u ka kele u bi nywan furu fara u bi nywan fa u bi nywan ba ka soro anw se madwa nga de aywa ala kan gishi ala kan bo aboda nyuma fe bremandaw aka fasire ni le providentiel ndogo irisilakaw ka kele ne o fe na o tobu ka propagande o tifo ka bangui abada tobu be propagande mina je dungudo a tifo ka sa adana ni anw yɛrɛ tɛ bɛɛ ta yi ka kuma bara ye bɛɛ ta yi ka sɔngɔna ye min bɛ ka di kulo la n k'i b'o de fɔ ne bɛna fɔ n ko Gawusu ye ne dasi sɔrɔ wa abada o ti fɔ dɛ a ye min dan kan ni n bɛ se k'a ɲagami cogo min pour que a muso yɛrɛ ka ban a la n b'o kɛ i b'o kɛ o fana ye kɛlɛ fɛrɛ dɔ ye o ye kɛlɛ fɛrɛ dɔ ye u ka cɛ dɔ bɛ yen u y'o bila ka na Mali la yan a ye documentaire dɔ kɛ France 24 ne yɛrɛ y'a documentaire ye o cɛ kelen dɛ u y'o de bɔ yan tuguni k'o bila ka taa Russie frontière dɔ bɛ yen ɲɛ b'a la a bɛ yen fana tubabu ninnu man ɲi dɛ kulo bilen man ɲi koyi ayi man ɲi communication ne wallahi ils sont très très forts en communication ayi m'o fiyɛ wa m'o fiyɛ dɛ kosɛbɛ la hawla n'u ko b'i ka u ni i don fini yɛrɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na communication u b'a kɛ u b'a fara pewu wallahi u b'a kɛ dɛ siga t'a la dɛ n'o tɛ ko in a ka dun ko ye a kɛlɛ ka dun maaw bɛ jigin cɛ dɔ burankɛ la an kɔni civil faali ni fɛn ninnu jɔn ko a la o bɛ fɔ n'o tɛ n'i ye Afganistan ninnu ta k'a lajɛ ka Irak ninnu ni Libi ninnu ta k'a lajɛ OTAN ye min d'a maaw kan a kuma ka ca dɛ a ka ca mais an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o kɛra diɲɛmaa sigilen ye awɔ maa si ma kuma n'o tɛ n ko Putin yɛrɛ y'a fɔ a ko ninnu hakili la ko Putin bɛ wuli dɔrɔn a bɛ taa kɛlɛ ban tellement k'u yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ kosɛbɛ a ko ale m'o fɔ maa ye koyi ale y'a ka kɛlɛ programme cogo min ko kɛlɛ in bɛ ka taa n'o cogo di a bɛ ka taa n'o sira de a bɛ ka taa n'o de kosɛbɛ hali bi fɛɛrɛw de bɛ ka kɛ civil sanfɛ cɛ in tɔgɔ yɛrɛ u ka Zelensky wa mun de sigi de wa t'a dɔn mun de Ukraine président in o bɛ k'o nɛgɛn de k'o su ka kɛ ba falen kan kosɛbɛ civiliw bɛ ka di fali ma dɔrɔn i y'a ye wa n'a ɲɔgɔnna caman kosɛbɛ n'o tɛ n'a ka di Putin ye ko in bɛ ban bi koyi a bɛ ban bi kɛ nka ɲɛma mun ye Putin fɛnɛ ye Putin ɲɛ bɛ yɔrɔ mun na ko sabu kɛ i bɔra k'i da don fɛn mun na sisan mun ye Putin n'o ye Russie la jamana ye olu ni Faransi fo ka taa fara États-Unis kan u bɛn'a ka de k'a fɔ ko mun ye Pologne ninnu ye fo ka taa fara Ukraine ninnu kan ko u kana se ka don cogo si la mun ye OTAN o kɔnɔna la u kana se ka don cogo si fɛnɛ la Union européenne o kɔnɔna la nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye États-Unis ale ye Pologne a y'o ladon wa a bɛna fɛɛrɛ fɛnɛ ka Ukraine na don bon n'o dun na donna u bɛna mun ye Russie de ka Russie datugu ayiwa militairement awɔ ko in ni k'i bɛ ko in fɔ an bɛ gafe bɛɛ k'a la bi koyi parce que il faut que an ka sigi tariku histoire de kan dɔɔni Putin tɛ sɔn o ma o abada nka cɛ in u bɛ k'a kɛ fatɔ ye mais cɛ in man ɲi dɛ i b'a dɔn cɛ ka kɛ cɛ ye u b'a dɔn koyi bilahi cɛ in man ɲi u b'a dɔn la hawla n ko ne y'a ye o kɛlen bɛ ka bɔrɔ finmanw biribiri su dɔw kunna o ja tilal'u la u bɛ ka reportage kɛ ja tilal'u la ja o kelen bɛ ka maaw de dada ka finifinman bir'u la k'olu ye su ye kosɛbɛ fiɲɛ ye kelen ka finifinman mana finman kɔrɔta a yɛrɛ y'o sama k'o biri a yɛrɛ o sama k'o biri a yɛrɛ o nin bɛɛ fɛɛrɛ de y'u bolo ne ko n ko cɛ wulila su yɛrɛ fana ka fini sama k'o biri a yɛrɛ la nin bɛɛ finman dama da nin bɛɛ fɛɛrɛ de y'u bolo wa nin bɛɛ fɛɛrɛ de ala ka ni sababa bɛɛ yarabi walahi n kɔni bɛ min fɔ an ka sabali ko in ko in ti kuma ye dɛ ayi n dɔgɔ tasuma min bɛ ka mɛnɛ Ukraine bi ni Ukraine président bɛ se u k'a lajɛ ka sigi ka fɔ kɛ kosɛbɛ parce que ninnu filɛ nin c'est des vautours wallahi u bɛ ala de minɛ ka tasuma minɛ k'u yɛrɛ k'a fagaba ye aw b'a fɔ k'a bɛ solution ɲini ani Putin ka sigi a ka kuma ko ka ban aw bɛ tila diɲɛ don o don a de faralen bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ Allemagne ye arme bila ka taa dɛ France ye arme bila ka taa dɛ mais c'est quoi ni mun finalement a bɛ mun nɔfɛ o bɛ ka dabiri Ukraine de la komi anw ka embargo ni fɛnw an m'a labɛn kosɛbɛ yan Rusilakaw kɔni ko k'olu y'u t'a labɛn u bɛ ka min kɛ o ye sira wɛrɛ bɔrɔtɔ ka taa Chine fanfɛla la a banna cɛ in fana cɛsurunin tɔgɔ min bɛ taama i b'a fɔ ko f'a senw ferekelen do ta Corée du Nord wa Kim Jong Un wa Kim Jong Il de wa mun de ale kɔni ale tɛ yɛlɛ yɛrɛ o kunnenba de sigilen ale tɛ yɛlɛ dɔw ka kɔlɔlɔ ka s'a ma dɔrɔn a banna aramu walima OTAN ka wuli dɔrɔn n'o wulila a pɛrɛlen do koyi a kelen bɛ ka missile sol air ni fɛnw bɛɛ ɲɛsin kabako don
ni mi ye den o ka taa k'i bɛ taa maga irisila kunsigi dɔ na dɔrɔn ni mi ye den ye o ka taa a bɛ ala cɛ a bɛ tasuma wuli san o t'a ka wuli mais ko in tɛ an ka intérêt ye dɛ ayi n b'o f'i ye dɛ kosɛbɛ guerre mana wuli puissance yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ma nɔgɔn dɛ donc kɔlɔlɔ bɛ s'a ma dɛ awɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin jisuma k'a fura ye ala ka jisuma nin k'a ko fura in ka ban kɛlɛ fansi de man ɲi kɛlɛ fansi de man ɲi nin ko in ka ban u ka ɲɔgɔn faamuya an ka continuer ma Ukraine ko yɛrɛ kɛra ka hali anw yɛrɛ ka Mali problème a bɛ ɲini ka tunu awɔ et puis tubabuw ka subaya Ukraine ko in y'o de da kɛnɛ kan kosɛbɛ u ɲinɛna coronavirus ko in kɔ pewu u ye maa fa ta fa sa sisan Ukraine ko de b'u kunna kosɛbɛ e bɛ coronavirus ko kuma mɛn abada coronavirus o tununa pewu i fɛrɛlen de don bisimila an ka taa an bɛ taa arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 bisimila an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 nin bɛɛ la i terikɛ de hinɛ bɛ ne la cɛ in tɔgɔ Emmanuel Macron Macronia ale kun ka dɔgɔ nin ko in na ale tun yɛrɛ kɛ cɛbale ye ka sɔrɔ a kun ka dɔgɔ nin ko in na a b'a kalama koyi a b'a kalama k'ale ye Poutine wele a kelen ka Poutine wele a taar'i sigi o ko Emmanuel Macron ko in bɛ taabolo min kan ko in ma ɲɛnabɔ dɛ den fa dɔ ye fa dunan ko k'ale ka maa fɛn fɛn bɛ Russie la k'u bɛɛ ka bɔ Poutine t'a tuma fɔ ko Poutine y'a f'u ɲɛna k'u ka fɛn ɲɛnamani min bɛ tibi tɔbɔ ni fɛnw na u ka fɛɛrɛ ɲini a la koyi a dun y'a fɔ a ye 4 heures de temps ale bɛ tila Faransi la u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jara ko 4 heures de temps ka ja ale bolo Emmanuel Macron yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka sunɔgɔ sa o sabu Poutine ye min fɔ a ye min mɛn 4 heures de temps a yɛrɛ b'a dɔn sisan ne te nana a y'a ka kafe min bisimila an ka taa ɲɛma an bɛ taa an ka taa ni gafe mun ye indicateur de renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye kura ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de a jamu tɛnɛ a ko di jamu tɛnɛ yan sabali i ka 400 in banna a mɛnna dɛ hakili sɔrɔ awɔ o kɛra a mɛnna 400 in banna a mɛnna hakili sɔrɔ o ye tiɲɛ n bɛ hakili sɔrɔ a ka ɲi a ta ɲi ma ɲɛna tɛ ko in ma te in ka di dɛ kosɛbɛ bloku t'a la siga t'a la bisimila an ka taa ɲɛma mun ye a jamu tɛnɛ a kumalen don mun ye indicateur de renouveau o kɔnɔ naamu a ko wulikajɔ mun n'o kɛra ka ɲɛsin mun ye CNT o kɔnɔna ma CNT maaw ye mun ye charte de la transition ka a lakurayali mun kɛ ka nin kura k'o di a ma mun ye député minnu kun bɛ n'an ka ma ko député ex-député législature ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko a député kɔrɔ ninnu o fana ye kulekan k'o sɛbɛkɔrɔ bɔ u bɛ ka laɲini nin waati na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CNT ale ye sariya kɔni k'a ta ko dɔ bɛna fara mun ye wasabulon o kɔnɔna kan k'a bɛna bɔ maa 121 na ni kana bila maa 147 la ni député kɔrɔ ninnu ɲɛma o fana ye kasi kɛ ka ɲɛsin nin waati na mun ye jamana marabaw ma fatigaba ka fɔlɔ mun ye a jamu tɛnɛ a ko maa si t'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ mun ye an ka transition a kuntala a janya bɛna bɛn waati mun ma hali n'o y'a sɔrɔ mun ye sidɔw maaw olu ni an marabaw kɔni k'u bɛ kuma kɔni o la ka fatigaba kɔni ye fɛn mun lajɛya a ko mun ye charte de la transition o dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin kura kɔni ko o dira o ma mun ye CNT maaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye transition k'a kuntala b'a daminɛ kalo 6 la ni ka n'a bila san 5 o la o tɛmɛnen kɔfɔ ka bɔ yen ko ministre dɔ bɛna fara ministre kuntala janya o kan fo ka taa fara mun ye CNT n'o bɛ conseil national de transition o fana kuntala janya o kan o yɔrɔnin bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye député kɔrɔ minnu mun ye 6e législature député ninnu o fana ye wulekan k'o bɔ koyi i y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara mun ye conseil national de transition n'o bɛ CNT maaw ko fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ hakili ka to olu fana la député kɔrɔ ninnu u ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ olu fana miirina ko ye malijɔ ko in ye koyi wa o fana miirina ko ye fɛn mun ye o de transition a bɛ se ka ɲɛ cogo min na député kɔrɔ ninnu na i bɛna ye k'a fɔ maa dɔ b'a la an ko ale ma ko Ali Mustafa Sanogo n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye barawuleka ye a ma dogo maa si la k'a fɔ ko ale kɔni ye baara kɛ maaw la barawule fɛ yen ale kɔni a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na n'a fɔ ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔ bɛna fara mun ye CNT maaw kan wulikajɔ ka kɛ joona hali n'o y'a sɔrɔ ko olu wasaden minnu kɛra sababu ye ka IBK ka fanga ni a dafiri o sababu kɛ maa caman b'olu la olu sigicogo ko o ma ɲɛ nka maa caman fana b'u la u ka dugudenw y'u bolodengɔnni kɔni k'o s'u ma hali bi n'a siginna ka taa wasaden kalata kɛ ɲɛma siga t'a la dugudenw b'u bolodengɔnni ɲɛsin olu tigiw ma o maaw la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ali Mustafa Sanogo ale ye barawuleka ye fo ka taa fara mun ye Alu Bubakari Jalo kan n'o bɛ
ADP Maliba ko fo ka taa fara mun ye baga n'o kan ninnu bɛɛ lajɛlen kayi ani Eli Jara ka bɔ Kulukurukaw fɛ hali n'i ye wasaden kalata kɛ bi ninnu ka sigidaw la siga t'a la u bɛ wuli k'u jɔ ni jɔnjɔn ye o siratigɛ de la jamana u ka dugudenw kɔni ka danaya belebele o b'u kan waati na k'u b'a ɲini mun ye jamana marabaaw fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye CNT n'o bɛ Conseil de la National de Transition ko fɔ ko dɔ bɛna fara o kuntala janya kan fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ hakili fana ka to olu la sabu u fana fɛla ko ɲɛmaa ko ye Maliko ye o fɛla ko fana transition a kuntala bɛ se ka ɲɛ cogo min na a baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ la cogo min na ko olu député kɔrɔ ninnu hakilina o ye Fatigiba ka fɔ la a ko hakilila jiginna i bɛna ye k'a fɔ ko nin député kɔrɔ ninnu san 2020 ninnu de kɛra sababu ye ni ka IBK ka fanga ni ka a dafiri ka kɛ c'est tout c'est fini o sabu kɛ maa caman kɛra wasaden ye a kɔnɔna la olu ni mado olu ni wasadenya kuma kan mun ye sɔli caman kɛra a ko la wulikajɔ caman kɛra a ko la nka ma ɲɛ mun kɔ mun ye IBK ka fanga mun ye nin député kɔrɔ ninnu ka baara kɛra sababu ye ka fanga in ka a dafiri nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur d'urne ale kɔnɔna la mun ye a jamutɛnɛ ale kalimkalatigi ye Marimaiga i bonya o b'a la donc min ye awa i k'a dɔn n ka foli ta nin bɛ ka ɲɛsin i bɛɛ lajɛlen ma min ye awa i k'a dɔn kunnafoni hali bi an bɛ taa ni a ye min ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ Musa S Kamara ale kuma mɛn Musa a kuma na a y'a jira k'a fɔ logements sociaux o kuma min ni awa i k'a dɔn a ɲɔ ɲɛna jamana in kɔnɔ filanan min n'o kɛra nɔgɔ programme gouvernemental min n'o kan ka kɛ logements sociaux 12,000 566 nka min ye awa i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen a ɲɛfɔra san 2015 nɔgɔ a baaraw bɛ sen na a ko Mali gouvernement décision min bɔra ni awa i k'a dɔn o kun kɛra sababu ye ka liste définitive bɔ liste min bɛ yen ni mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ye awa i k'a dɔn a sɔrɔ nɔgɔ liste in kɔni a ko bɛɛ lajɛlen a kɛra c'est tout c'est fini a bɔra a ma a ko Mali gouvernement ministre de l'urbanisme de l'habitat ani domaine ani aménagement du territoire fo ka taa se min ye population ma ale ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye liste min kun bɔra ni o ye maa 2,218 liste ye min b'a jira k'a fɔ k'olu de kan ka logements sociaux sɔrɔ nɔgɔ décision min kun ye a kɛra sababu ye ni mankan wulila ni a furukufuruku barika bonyana kosɛbɛ k'a décision ko a bɔra a ma liste kɔni a datugura kuma wɛrɛ t'a kɔ bilen maa si m'a sɔrɔ sow b'u nɔ la awa i k'a dɔn minnu fana tɔgɔ kun dira olu fana b'u ka so Fasirikaba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ février kalo tile 9 tɛmɛnen min ye ministre ye n'a bɛ awa i k'a dɔn urbanisme kunna ale ye wuli ka jɔ kɛ ka liste dɔ bɔ maa 2,218 logements sociaux a deuxième tranche programme gouvernemental min bɛ awa i k'a dɔn logements sociaux 12,000 ani 566 ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o de dira o sira fɛ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ liste in bɔlen jateminɛ minnu kɛra o kɔni kɛra sababu ye ka maaw kamana gan kosɛbɛ sabu an y'a ye k'a fɔ M5 RFP o maa dɔw bɛ yen awa i k'a dɔn u tɔgɔ dasi bɛ awa i k'a dɔn liste in kɔnɔ ala gɛlɛya yɛrɛ ye min dɔw yɛrɛ tɔgɔ b'a la ka sɔrɔ u ma awa i k'a dɔn dossier déposé o de ye gɛlɛya yɛrɛ a ko tɛmɛnen kɔ maa caman bɛ yen minnu fana ye awa i k'a dɔn vidéo manu ye vidéo manu olu fana caman ye dɔ sɔrɔ a la o bɔlen kɔ yen min ye awa i k'a dɔn vidéo manu minnu fana ko don minnu bɛ ka M5 RFP o solola don ni ka o dɛmɛ a ko o bɔlen kɔ premier ministre ale a na kɛ o ka o masuruyama dɔw bɛ a la wa ministre dɔw yɛrɛ bɛ yen o yɛrɛ fana awa i k'a dɔn o ye dɔ sɔrɔ a la Fasirikaba ko a ko nin ko min filɛ nin ye awa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ko min ɲininen don fɛn caman fɔra nin ko in kɔni nin ye ka dɔ fisaya ni dɔ ye nin ye awa i k'a dɔn ka ko kɛ ko min ti sababati bɛɛ ko min ti sariya kɔnɔ Malikura o min n'o fɔra nin ye ka dankari awa i k'a dɔn anw ka maa ba Malikura la a ko kuma na sa Conseil national de transition parti politique dɔw bɛ yen ani maa dɔw bɛ yen olu kɔni wulila to sugu bɛɛ lajɛlen na ka mankan ci fan bɛɛ fɛ ko enquêtes ka kɛ ko in ka se ka ɲɛdɔn février kalo tile 15 tɛmɛnen u ye a ɲini ko in ka lajɔ sɛgɛsɛgɛliw ka dabɔ min ye a ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na a kunkun n'a a ɲɛɲɛ o bɛɛ ka se ka ɲɛdɔn a ko de siratigɛ la communiqué dɔ bɔra min ye awa i k'a dɔn Burema Kamena ale ka communiqué ale de ye ministre ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye commission ye ale y'o filenkolon ci ko dakolon ci tile 15 o kɔfɛ décision wɛrɛ filɛ nin ye ka bɔ tuguni ko ye nɔgɔlini ye liste yɛrɛ ye filenkolon ci dakolon ci liste ko yɛrɛ c'est tout et c'est fini maa 2,218 o min n'o kuma fɔra hali kelen hali pɔpɔrɔ hali kunkuru a tɛ di maa si ma hali birikite hali bulon kɔnɔna tɛ gabugu ma hali ni tɛmɛtɔ yera ye nɔgɔ ni i tɔgɔ kun tɛ liste dɔ in na wa i kɛra ministre ye o i kɛra M5 ye o i kɛra vidéo man ye o plaque de bɛ yen c'est interdit a bɛɛ kunkolo b'a la yen maa si kana se yen bilen a ko banna pewu c'est tout c'est fini n terikɛ tɔgɔ b'a la dɛ i tɔgɔ jumɛn u y'a bɔ a la jɔn terikɛ n terikɛ kɛ i terikɛ jumɛn e k'a fɔ n ye tan dɛ ne m'a gɛlɛya la dɛ
ne m'a fɔ a ma gɛlɛya o ne ko k'i terikɛ jumɛn komi ne ka maama ye sɔrɔ a la e terikɛ jumɛn b'a la an ka tɛmɛ ayi ka tɛmɛ tan n dɔgɔ a ko ma dogo koyi tɔw minnu b'a la olu dɔnnen don terikɛ min don i b'o de fɔ dɔrɔn a ma fɔ ko Ablaye Kɔnɛ tun b'a la wa a fɔ n terikɛ i bɛ fɛ k'o de fɔ sisan kɔni n y'i bolo da ye Ablaye Kɔnɛ tun b'a la nka a t'a minɛ la a ye a bɛɛ ta ka da journaliste Seydou kun k'a t'a ta y'a fɔ Seydou ye Musa est-ce que Kamara n dɔgɔnin y'a ka fasiri ye i da fiɲɛ bɔ cogo ma ɲi sɔgɔma in na dɛ basi tɛ bisimila ka taa Madame ka ɲɛma mun ye Mali tribune ye ne bɛ n bolo dɔn bɛ bɔ ni a ye a bɛɛ na ta mun ye Jalaka Soso ale bɛ bugɔ ni hakili ye siga t'a la mun ye Kureshi Sise a kumara a ko nin fana ye dunjugu ye nin fana ye yurugu sira ye mun ye projet mun tun bɛ n'a baara kun seginna sen kan ka sira mun n'a bɛ bɔ Mɔti ka taa gosi Sebari la o gidɔrɔn bɛ se ka da cogo min na ani k'a daminɛ Kaye ni ka taa bila Sandele la ɲɛma o fana gidɔrɔn baaraw bɛ se ka boloda cogo min na a ko nin projet mun na a sigira sen ɲɛma ko ɲaamini ko jugu ko o kuma a kɔnɔ la koyi Kureshi Sise a ko mun ye an ka jamana premier ministre ye n'o de Dr Choguel Kokala Mayiga siga t'a la mun ye Union africaine maaw ye nali mun kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra 25 janvier 2022 Bamakɔ kɔnɔ la mun ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye maaw hakili la kunu ka ɲɛsin nin projet in ma Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko mun ye projet dɔ kun bɛ an ka jamana kɔnɔ la yan projet mun n'a bɛ sira o baara o kɔfɛ a kuntala comité jɔ mun ye CFA miliyari 22 la nka Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ n'i ye projet in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ olu ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ walasa projet in a bɛ se ka n'a yɛrɛ sɔrɔ mun ye CFA miliyari 12 la siratigɛ la ko ŋɛnɛ minnu kun bɛna kɛ a kɔnɔ la koyi miliyari 11 ɲɔgɔnna ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko o de kun bɛna ɲagami nin projet o kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko projet jumɛn de don Joro ka taa sira a gosi Banakɔrɔ o sira o gidɔrɔnko baaraw bɛ se ka timɛ cogo min na ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko hali waati tɛmɛnenw na mun ye trésor public o inspecteur ale dama ka sigɛ koyi a yira k'a fɔ ko nin projet baara minnu na a sigilen don sen ka ta ɲɛma ko yurugu ko o kasa ko sɛbɛkɔrɔ jɛlen don a kɔ nka mun ye Joro Banakɔrɔ o sira ta kɔni ko o bɔra ma pewu u kun kɛlen bɛ ka miliyari 22 o mun ta k'a fɔ k'u bɛna o baara kɛ premier ministre ye wulikajɔ kɛ kosɛbɛ ka maa ninnu k'u gɔntɛrɛ kosɛbɛ u nana bila mun ye CFA miliyari 12 la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye mɛkalo tile 18 san 2022 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye inspecteur du trésor ale ye bataki ci a donni kama maa mun kun bɛ fanga la o de Mokhtar Wane ani Bandaw ale ye bataki ci ka taa di mun ye Mokhtar Wane ma k'a yira k'a fɔ ko ni projet mun ni ministre mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don an ka sirakow ma ani sirakow ɲɛnabɔli ma a ye ni projet mun ni k'a bila sen kan sira mun n'a ba daminɛ Kaye ka taa bila Sandele la Mɔti ka taa bila Sebari la ani Joro ka taa bila Banakɔrɔ ɲɛma ko ninnu ye projet minnu n'a ni sariya yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o mun ye jamana yɛrɛ sariya sunba o y'a fɔ ko projet ninnu baaraw ka kɛ cogo min na ko baara ninnu ko a tɛna tɛmɛ o sira fɛ Madame ka ɲɛma a ko mun ye Kaye Sanare kulo 135 projet in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ k'u y'o musaka k'o kɛ mun ye CFA miliyari 85 ani 440 miliyɔn 440 a ko Joro Banakɔrɔ kilomɛtiri 45 o musaka kasabi ɲɛma ko bɛ ti jɔ CFA miliyari 22 la ani miliyɔn 798 Sebari Mɔti kilomɛtiri 10 CFA miliyari 32 ani miliyɔn 600 a n'a kunkanfɛ Fatigiba ka fɔ la waati mun na mun ye trésor public ale inspecteur ale ye bataki ci ka taa di Mokhtar Wane ma Mokhtar Wane kɔni ma kala yɛrɛ don i ɲin na ka bɛn baara in kɔni ko o ma nka waati mun na Mokhtar Wane ale n'a ka cɛkɔrɔba n'o bɛ Bandaw kofɔ u ka fanga a dafirilen Dr Choguel Kokala Mayiga a nana fanga ta a y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ mun filɛ nin n'a ko Joro Banakɔrɔ ko o sira ko a musaka bɛ t'i bɛn CFA miliyari 22 ma e ɲɛma ko nin ye fɛn ye ko siga t'a la koyi ne wulikajɔ ma kɛ joona ko dumuni ko ɲɛnamini yɛrɛ de b'a dɔn ko o bolodalen don Dr Choguel Kokala Mayiga ministre mun bɛ mun ye transport kunna bi ani infrastructure n'o de ye Madame Dembele Madina Sisoko ale ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin baara in kun taalen bɛ ka di jagokɛla mun ma opérateur économique ma k'a wele ka na k'a ɲininka Ngali Busa Misɛn k'a ta k'a sɛgɛrɛ a ma ɲɛ mun kɔ opérateur économique y'a jira k'a fɔ ko baara in ko an b'a kɛ miliyari 12 la Alahu akubaru o y'a sɔrɔ miliyari 22 yere miliyari 10 bina subhanalahi kabako don
Fatigaba ka fola mun ye Kureshi Sise a ko mun ne kɛra joro banankɔrɔ n'a fɔra ko o jɛnya ɲɛma ko a tɛ tɛmɛ mun ye kilomètre 45 kan o musaka miliyari 22 e ɲɛma ko nin ye fɛn mun n'a ye maanifin kɔni ko kamana jan ka Fatigaba ka fola n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ye joro banankɔrɔ o ta wulikajɔ kɛra sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'o ta k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn k'o ban pewu nka ko baara mun fana bɛ yen n'o ye Moti Sevare fo ka taa bila mun ye Kaye Sandari la ɲɛma ko o ko ninnu fana k'a ka jateminɛ joona k'u kan'u sigi k'u da gulɔbaranin a ko kan o sabu kɛ nafolo kasabi mun n'a bɛ ka fɔ a la n'i ye Kaye Sandari ta yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ n'i y'a ko in sɛgɛsɛgɛ i ka miliyari 85 fɔ wa ko mun ye jamana ye n'a ko sɛgɛsɛgɛra mun ye miliyari 35 ɲɛma ko a tɛ tɛmɛ o kan. Kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye Mali tribune ale kɔnɔna la Kureshi Sise ale kalimukalatigi Mari Mayiga ɲɛma i bonya o ban nɔgɔ hali bi awa i k'a dɔn duwawu don i bɛ to ka duwawu k'i yɛrɛ ye nɔgɔ an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ala kana an si to janfa la Laya Jara min ye awa i k'a dɔn ale ka fasiri a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako nɔgɔ awa i k'a dɔn nin ye kankarida kan ye nin ye kuma min n'a kan ka bila minɛ kosɛbɛ min ye awa i k'a dɔn kuma min n'a man ka kɛ tulonkɛ fɛn ye sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn campagne wulikajɔ dɔ de bɛ yen wulikajɔ min kɔnɔna na awa i k'a dɔn recrutement n'o ye ka maa dɔw ta k'u tɔgɔw sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw k'u tɔgɔw sɛbɛn min ye jihadi ye u bɛ se ka sen don u la cogo min o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen centre min bɛ yen ni awa i k'a dɔn u bɛ t'u ka formation n'u ka kow bɛɛ kɛ yen ka se ka o centrew fana o yɔrɔw ka se ka olu jɔ nin ko in bɛ ka kɛ commune kɔnɔ commune minnu n'olu bɛ anw ka ba Maliba kɔnɔ wulikajɔ ni cɛsiri n'o ma kɛ nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ baara in a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nɔgɔ nin bɛɛ de bɛ jamana in kɔnɔ nin bɛɛ de kan ka ɲɛɲini an ka sɔrɔ k'a ɲɛsin ko man nka min y'an ka maaw ye u fasa jalen don CEDEAO bɛ wuli yan fɛ kalata wallahi ni ne de ye Asimi ye an bɛ kalata mais président min bɛna sigi wallahi e kɔni yan i tɛ kalo 2 kɛ ayi t'a kɛ i mɛnnen ba san 1 i t'a kɛ hali ni parce que u bɛ janfa de don i ma tuguni o kosɛbɛ donc a y'a to a ka ɲɛnabɔ i nana ma sumalen ka n'a sigi ko ɲɛnen kunna ma banna pewu ko bɛ jamana fan bɛɛ nɔninen fo ka kala ta kala bɛ taa sisan an tɛ san 5 ɲuman kɛ ne coup d'état wɛrɛ ma kɛ a bɛ kɛ siga t'a la dɛ bon nafa b'o la wa abada c'est-à-dire il faut que mais c'est pas possible a bɛ dilan de fɔlɔ kala bɛ taa nin fɛn misɛnnin minnu filɛ nin ye jamana kɔnɔ nin bɛɛ de ye bombe à retardement ye olu ye bombe ye dɛ n'a ko k'a bɛ exploser diɲɛ don o don nin bɛɛ de bombe à retardement de ye ninnu ye olu don dɛ e yɛrɛ ka nin lajɛ ba ye ndɔgɔ Laya Jara a ko min ye awa i k'a dɔn cercle min bɛ n'u bɛ ɲafunke ani yuwaru n'o b'o kofɔ ndɔgɔ an bɛ don min na ko bi danger awa i k'a dɔn a bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na dɛ terroriste u bɛ ka awa i k'a dɔn u sɔn nin yɔrɔ in na kosɛbɛ a ko sabu a jira k'a fɔ maa dɔ bɛ yen min ye awa i k'a dɔn u ka maa sugandilen dɔ ye kalata sira fɛ ale ko groupe armé ninnu k'u ye baara dɔ daminɛ baara min bɛ maa kamana gan dɛ denmisɛnninw u b'olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa n'u ye ka taa formation k'u kun wa ni ka tila k'u labɛn min bɛ se k'a to jadi u b'u sen don la cogo min Fasiri kaba ko b'a yira la k'a fɔ denmisɛnninw kɔni u caman de bɛ ka sugandi k'a daminɛ san 12 fo ka taa se san 15 ma o bɛ taa n'i ye wa o yɛrɛ dama tɛ dɛ min ye awa i k'a dɔn a bɛ waati dama dama bɔ jadisi ninnu minnu filɛ nin u wulilen don population yɛrɛ nɔfɛ koyi min ye awa i k'a dɔn k'a lajɛ population bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan waati ni waati ka taa yɔrɔw jɔ yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ awa i k'a dɔn ka entraînement kɛ yɔrɔ an'u ka formation kɛ yɔrɔ min bɛ awa i k'a dɔn olu kofɔ a ko yɔrɔ minnu ko don k'a daminɛ k'a bɔgɔ ka bɔ ɲɛfunke kɛrɛ la ka n'i ci fo a kan min bɛ cercle de yuwaru fan fɛ n'a bɛ Moti mara la nin bɛɛ bɛ awa i k'a dɔn o yɔrɔ ninnu kofɔ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin problème in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na n dɔgɔ ko maaw kan ka nin minɛ ba la jango tɛ anw ka jamana marabaa minnu filɛ nin sabu maa minnu filɛ nin ni a jirala k'u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o ye Katibaden Masina de n'o ye Banbanciwaleya tigilamɔgɔw ye a ko nin ko in kɛlɛ yɛrɛ ye min ye dɛ o de ye k'a fɔ o bɛ taa i nɔfɛ i den awa i k'a dɔn i b'a di min ye awa i k'a dɔn yalisa o bɛ se ka taa don cogo min so bɛɛ ni den b'i bolo k'a daminɛ san 12 ka taa se san 15 ma a dili awa i k'a dɔn a y'i ja o a m'i ja o waati dɔw bɛ kɛ u bɛna an minɛ awa i k'a dɔn ni ka taa n'a ye Fasiri kaba ko a ko a bɛ waati dama dama bɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu kun dɔnnen don kosɛbɛ min ye anw ka l'armée a bɛ ka yɛlɛ cogo min a bɛ ka yɛlɛ ten funteni bɛ ka kɛ mikiri b'i kun bɔ avion b'i kun bɔ hélicoptère b'i kun bɔ dɔgɔ a bɛ funteni kɛ min ye awa i k'a dɔn c'est tout c'est fini o caman de bɛ kɛ kab'o kɛra sa min ye nin maa kɔfilɛ ninnu ye u kɔni ye boli biribiri dabɔ ka taa nin yɔrɔ ninnu de lajɛ ka t'u kɛ awa i k'a dɔn u daga yɔrɔ ye yɔrɔ caman bɛ famaw bɛ ka bundeni kɛ yɔrɔ min nka u n'a ta bɛɛ ni maa ninnu awa i k'a dɔn u bɛ ka boli u bɛ k'o de dabɔ Fasiri kaba ko a ko n'i ye jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Ndojiga Dirima Dongo min ye awa i k'a dɔn Jeboyi nin bɛɛ ye yɔrɔw de yɔrɔ minnu ni awa i k'a dɔn jadisiw n'u bɛ ka nin waleya ni nin baara jugu in n'u bɛ k'a kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ko
min ye problème yi famille minnu filɛ ni gɛlɛya bɛ u da la u bɛɛ de kan ka awɔ i ka dɔn wulikajɔ kan ka kɛ ka ɲɛsin u ma yalasa min bɛ se k'a to u bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna n dɔgɔ ninnu filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn u kun jagoyalen don min ye zaka ye u ka se ka o bɔ nka ala barika la a na kɛ o fiɲɛ o tɛmɛna nka bi ko min b'u da la o de ye nin dɛ ni den b'i bolo san 12 ka taa se san 15 ma da bɛ maa ye dati ye sunɔgɔ bɛ maa ye sunɔgɔ t'i ye ala ka ni sababa bɛɛ laya jara ni y'a ka fasiri dɔgɔ i bonya b'a la laya jara ɲɛma foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a jara kosɛbɛ ɲɛma ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don kosɛbɛ n bɛ bɔ ni fasiri ye fasiri minnu ko a ma jɔ n ka lajɛ fasiri in lajɛ kosɛbɛ providence do providentiel ɲɛma an bɛ bɔ ni providentiel ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye fasirikɛla jɛkulu ye u ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko an ka taa mun ye san gouverneur mun na ale bɛ san n'o de ye colonel Ousmane Sangare ye colonel Ousmane Sangare ɲɛma ko a bannen don ka maaw ka wari ka a d'u ma koyi assise nationale de la refondation baara minnu o kɛra mun ye sangaw fɛ yen colonel Ousmane Sangare ko a kɔni bɛ k'i munumunu ni maaw ka wari ye maa t'a dɔn wari ko in bɛ taabolo min kan a bolo ko fatigaba ka fɔ la a ko assise nationale de la refondation n'o bɛ malikura baaraw ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko an marabaaw ye o ko k'o sigi sen kan laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ koyi mun ye malidenw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ da kelen fɛ gɛlɛya minnu n'olu bɛ jamana kɔnɔna la o gɛlɛya ninnu fura ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o siratigɛ de la ko n'an taara bi an bɛ don min na ko bi san kɔnɔna la colonel Ousmane Sangare ko cercle min bɛ n'an k'a ma ko Tomiya cercle kɔnɔna la colonel Ousmane Sangare ko a bannen n'o ka maaw ka baarakɛ wari di ka a d'u ma koyi ko a kɛlen bɛ ka Gwara Sɛbɛkɔrɔ da baarakɛ wari n'a musaka bɛ ti jɔ mun ye sɛfɛ wari miliyɔn 8 ani 500 ani 440 ko mun ye colonel Ousmane Sangare ɲɛma k'a bɛ k'i munumunu ne maaw ka wari ye Alahu Akibaru fatigiba ka fɔ la e ko Tomiya fan fɛ awɔ n ka wa ye fɛn bɛ ye di wa bɛ ye dɛ an tɛna wa ye fɛn min ye Kulubalikɛni ye Sirima an tɛna bila a ka nin ko sɛgɛsɛgɛ ani kirisini kosɛbɛ u ka nin ko bu n'a kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a di hali n'an bɛ ko jɔn don gouverneur don a jumɛn don de colonel gouverneur don gouverneur de tɛ yan gouverneur de san colonel Ousmane Sangare n'u bɛ se k'a sɔrɔ a ka version ye min ye n'an y'o sɔrɔ k'o fana di o bɛ wusaya dɛ o bɛ wusaya kosɛbɛ voilà fasigiba ka fɔ la bisimila a ko mun ye dugu minnu n'olu bɛ commune de cercle de Tomiya fɛ dugu minnu n'an k'a ma ko Benina Kula Lafiyala Jora ani mun ye Fangaso ka taa fara mun ye Saniku ye kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ mun ye Tomiya cercle o de fɛ o b'o fɛ ni bɛ la k'a fɔ ko mun ye a maire u k'u sen don k'u bolo don baara mun bɛ n'u y'a kɛ assise nationale de la refondation kɔnɔna la a baara musaka wariw bɛ se ka segin u ma cogo min na nka fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye commune yɛrɛ 37 ko mun ye o de bɛ mun ye nin san kɔnɔna la ko commune 36 siga t'a la olu kɔni ye assise nationale de la refondation ɲɛma k'olu ye baara in ka a kɛ ka baara in kɛ ni bi cɛ ɲɛma ko b'u sen don k'u bolo don u ka musaka k'u ma se k'a sɔrɔ o tɔgɔ la dɛ o sabu kɛ ko mun ye u y'u sen don k'u bolo don mun ye colonel n'o bɛ gouverneur de san ko fɔ colonel Ousmane Sangare ko maa t'a dɔn ko wari in ko a bɛ taabolo min kan a bolo a ko n'i ye ko jateminɛ ko siga t'a la a yira k'a fɔ ko wari k'u dira koyi ko miliyɔn 8 ani 500 ani 440 o de tun kan ka tila ni dugu kɔfɔlen ninnu ɲɔgɔn cɛla la nka ko in kɛ ni bi cɛ ɲɛma maa t'a dɔn mun ye colonel Ousmane Sangare ne gouverneur don ka bɔ san kɔnɔna la maa t'a dɔn wari in ko bɛ cogo min na a bolo ko fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ joona mun ye nin dugu kɔfɔlen ninnu ɲɛma n y'a f'i ɲɛna n ko Kula Lafiyana Dora Fangaso ani Saniki ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Tomiya kɔnɔna la fo ka taa fara mun ye Benina ɲɛma k'u mago kɔni b'u ka wari la assise nationale de la refondation a baara mun na a kɛra u ka musaka kan ka bɛn fɛn ma ko mun ye colonel Ousmane Sangare k'u ka wari nin ka d'u ma kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ providentiel o kɔnɔna la walima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ nin bonya n b'a minɛ min ye awɔ i k'a dɔn Tomiya min ye san gouverneur an b'a fɔ awɔ i k'a dɔn nin tɛ ne ye nin gafe fɔlen tɛ nin ye yanni gafe in cɛ maa dama min ye n wele ka bɔ Tomiya mara la a bɛ maa dama dama bɔ dɛ a bɛɛ kuma bɛ nin wariko in kan maintenant anw m'a fɔ nka gafe y'a fɔ an y'a ba ma yɛlɛma faamuya ka se ka sɔrɔ a la maintenant min ye portes bɛɛ dayɛlɛ don gouverneur n'a bɛ se ka ɲɛfɔli min kɛ ka maaw la faamuya a k'o ɲɛfɔ maaw ka se k'a faamuya wa FM bɛ Tomiya wa min ye Siriman bɛ yen kirisi minnu bɛ yen an ka journalistes caman bɛ yen n'a ser'u ma ka kunnafoni d'u ma hali n'anw b'a ta direct la Bamakɔ yan ka ɲɛfɔli kɛ
yengaw ka dɔn min bɛ sina u ka faamuya min bɛ sina parce que ɲugu bɛ ɲaga la wuli dɛ nin wari ninnu kuma cayalen don dɛ vraiment ala k'an ni sababa bɛn n dɔgɔ hali bi an bɛ taa n'an bɛ taa an bɛ se nin fiɲɛ bɔra mini fiɲɛ duman n dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn maa caman bɛ panga purti la mali tɔgɔ de b'u da olu ye fasoden ɲuman ye Hashimi an b'i ladi Hashimi an b'i bilasira fiɲɛ tigɛra maliyɛnw la wari tɛ sɔrɔla yan fɛ a donna ta a bɔra ta n'i kun ye seko ye min ye awa i k'a dɔn fɛn min bɛ wele ko embargo o tile dama dama maliyɛn bɛɛ ka sin ka kɛ ten c'est tout c'est fini nka ala barika la ni ala bɛ min na o ti tiɲɛ dɔgɔ min ye awa i k'a dɔn CEDEAO olu ka ɲanginiw bɛɛ lajɛlen bɛ anw kan hali bi nka min ye BCEAO ye BCEAO u ye wari dɔ jigin an ka bankiw la tuguni dɛ u y'a jigin tare wari bɛ ka jigin dɛ u ye wari jigin bankiw la baara in bɛ ka kɛ dugu la wa a bɛ ka kɛ de baara bɛ ka kɛ n dɔgɔ ne b'a ɲɛfɔ min ye awa i k'a dɔn jaabi minnu bɔra opération d'injection de liquidité de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCEAO ale bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka wari suuru min ye awa i k'a dɔn a ka bankiw kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na min ye banque minnu bɛ yen n'o bɛ Mali bankiw kofɔ u ye wari sɔrɔ koyi sabu wari hali n'a bɛɛ ma dafa nɔgɔ min ye miliyari 300 ani miliyari 12 Mali bankiw awa i k'a dɔn o kɔni suurula u kɔnɔ Basirikɛ b'a ko a ko min ye kalo 2 ninnu wulila ka ɲangini ta ka se anw sɛgɛrɛ CEDEAO ani UEMOA u y'a bere da anw kun hali an ka sɔrɔdaw ni awa i k'a dɔn bankiw an ka wari minnu bɛ yen u y'u sen da a bɛɛ lajɛlen kan nka nin waati laban ninnu kɔnɔna wari kɔni a bɛ ka ɲini wa ala barikala min ye awa i k'a dɔn u b'a suurula anw ka jiginɛ kɔrɔ koyi dɔgɔ de kama miliyari 300 ani miliyari 12 sabu anw ye min ɲini o de ye miliyari 300 ani miliyari 66 ye nka an ye 300 ani 12 o suurula anw ka bankiw kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ tɔkajɛ ye min ye o ye miliyari 50 ani miliyari 4 ye Basirikɛ b'a ko a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye miliyari min kun ɲininen don banki 90 ani banki 1 UEMOA tɔgɔ la bankiw miliyari 7 ani miliyari 900 ani 50 ani 65 o de kun laɲininen don nka ala barika la Mali ye miliyari 700 ani 10 ani 2 an y'o sɔrɔ o wari la Basirikɛ b'a ko a ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnenw fana na an kun ye laɲiniw kɛ koyi miliyari 700 ani miliyari 50 an kun y'o laɲini nka miliyari 700 ani miliyari 2 nɔgɔ o suurula anw ka bankiw la hali ni tɔkajɛ dɔ b'a la an bɛ se ka min fɔ bi min ye gɛrɛntɛ min bɛ anw da la nɔgɔ a bɛ ka foni dɔɔni dɔɔni wa ni ala barika la a bɛ ban pewu muɲu ani sabali kɛ n yɛrɛ ye so yɛrɛ ye a banna nɔgɔ sɛgɛn ku nɔgɔ n'a fɔra i bi sa minnu bɔr'i la olu ka lafiya n'i y'a ye anw bɛ kule ni Sunjataw ni a tɔw ye olu sɔnna o de ma dɛ n'o tɛ ɲanguma kun b'a sɔrɔ tulo bilen ka juru b'an bɛɛ la kelen ko b'an sen n'a ban tɛgɛw la an bɛ ka taa mais olu jɛra ni saya ye anw ka lafiya anw ko k'anw bɛ boli fusaya ni saya ye o de kɛra Maliko ye bi dɛ birikisi ala k'an ni sababa bɛn fasiri filɛ nin ye l'indépendant u ka fasiri don dɔgɔ i bonya b'a la o tuma n'i ka wari bɛ banki la taa ayi tɛ n bolo a banna a bɛ minnu bolo olu bɛ ne ye kibaruya duman ye yan de ye kibaruya duman don dɛ kosɛbɛ indépendant ne b'ale sama ka gɛrɛ na ne ma kɔnɔ ni yigi bɛ jugu a b'a fan ci taw siga t'a la a maa min kuma o de Sori Ibrahima Kulubali Soriko de a ko mun ye Magasuba n'a ko fɔra a bɛ Mohamed Magasuba a b'o kofɔ Magasuba kɛ Magasuba mun ye Magasuba ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a kun ye ko in bɛɛ lajɛlen ka a ɲaami koyi Magasuba jumɛn Magasuba kelen kɛ FIFA président FIFA wa n'a ye n sɔrɔ o ye mori baara ye dɛ ayi ne hakili la n ko FIFA président de don parce que a bɛ kuma cogo min hali FIFA président ti kuma ta kuma y'a dun de a kuma m'a dun dɛ a furadama bɛ ta la hawla ne yɛrɛ kun ko Baba Adama n tugura a nɔfɛ n k'an ka cɛ in to yen cɛ in yɛrɛ man ka to yen bilen a kɔni kuma faratilen bɔra da kɔnɔ dɛ faratilen yɛrɛ tɛ mais ne ti misali Mali yɛrɛ n bɛna fɔ yɛrɛ n ko n'a ka di an kana qualifier yɛrɛ k'u ɲɛ bɔ n da mais ko dɔw bɛ yen maa ka jɛ ni fɛn dɔw ye quoi n'i ye min kɛ hali n'e kun tɛ yen denmisɛnnin ninnu bɛ taa ni ala cɛ walahi an ka nin génération depuis ala ye Mali da nombre de joueurs ni maa minnu bɛ anw bolo jamana kɔ kan bi an m'a sɔrɔ au contraire i yɛrɛ y'a tiɲɛ a y'a kuma ko ɲaami denmisɛnnin coupe d'Afrique la i taara dɔrɔn i nana hali bi bɛ kuma caman na e kan k'i da de ka coupe du monde préparer an ka solution ɲini a la e bɛ kelen b'a ko tɛ ni pɛnkɛ i tɛ yɛrɛ bi tu yɛrɛ bi tulu kalama na bisimila a binna tulu kalama na a banna a binna a banna Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye fɛnma futi ye olu kɔni ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin Mohamed Magasuba ma kɔrɔfɔ mun bɛ n'a y'a ta nin waati laban in na RFI
RFI sanfɛ ni ye kamalidenw kɔni k'u sɛgɛrɛ e ma futa ale ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin mun ye Mohamed Magasuba ma fɛn mun n'o fana ye maanifin kamana gan mun ye Mohamed Magasuba a yɛrɛ furumuso fana o ye kangarida fana kɛ ka ɲɛsin mun ye malidenw ma kɛ cɛ la kuma nin mɛn dɛ a furumuso kuma dɔ dɛ a ka gafu jama a ka gafu kuma dɔ dɛ subhanalahi gafu y'a bɛɛ ɲaami k'i yɛrɛ sɔrɔ sa o o kumana a kana kɛ dɛ o kumana vraiment c'est grave a furumuso fana a kumara furumuso kumara o kɛra dɛ ni de kɔni bon vraiment ni ye Magasuba fana jafare ka kuma i b'a sɔrɔ a ka juru bɛ fédération mɔɔw la o mɔgɔ t'a dɔn n'a ka juru t'u la ye ayiwa ala ka juru b'aw la aw t'a ka juru sara a k'a yɛrɛ bɔ bolo la a k'a yɛrɛ bɔ bolo la dɛ parce que nin ko in kɔni fana Magasuba k'a fɔ e tiɲɛ nka furumuso fana k'a la kali n k'a mɛn sa furumuso ye min fɔ a fɔ n ye bisimila mun ye sɔri Ibrahima Kulubali a ko mun ye Mohamed Magasuba hali bi mun y'a ka kɔrɔfɔ k'o bɛ senna koyi a ma dogo maa si la a ka taa fɔlɔ i ka cɛ ko franchement j'étais pour lui mais il est trop arrogant wallahi il m'a déçu kuma in bɛ ten o ne tugura e nɔfɛ ten Fasirike b'a ka fɔ la mun ye sɔri Ibrahima Kulubali a ko duwakun laban in na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Mohamed Magasuba a ye kɔrɔfɔ faratilen caman de fɔ FIFA président mun ye RFI o sanfɛla la a y'a jira k'a fɔ ko mun ye ale maa minnu bɛ k'ale jalaki nin waati in na kafu président ko u caman bɛ yen k'u ye ɲɛngo de wa u caman bɛ yen k'u ye ɛgirilen don maa minnu n'u dusukun k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don ko olu de bɛ ka jalaki ta ni k'ale Magasuba k'o sɛgɛrɛ a y'o kɛ o Mbote y'o fɔ Mbote y'o fɔ dɛ Mbote wala a kɛra baara ye Fasirike b'a ka fɔ la a ko mun ye fédération malienne de football n'o o ɲɛmaa ye Bavier Touré olu ye bataki ci kunu ka taa di mun ye Mohamed Magasuba ma k'a jira k'a fɔ Mohamed Magasuba i ye baara mun kɔrɔfɔ mun n'i y'a sɛlɛ ta mun ye RFI sanfɛ an fɛla ko tɛ bi an fɛla ko tɛ sini wa i ye nin kɔrɔfɔ mun fɔ ne ma ko an tɛ jɛn n'a ye bi ko an tɛ jɛn n'a ye sini e Mohamed Magasuba k'i jɔlen bɛ jɔyɔrɔ mun na ko e ni kuma ko o man kan bi i kan k'i ni makara an bɛ don min na n'a fɔ ko bi e ni dade de ka kan o sabu kɛ mun ye baara belebele ko de bɛ Mali a dolaci tɔn bolo mun ye kan kudumani n'o bɛ nalen n'anw ni Tunisie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ e Mohamed Magasuba i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka baaraw kɛ an bɛ se k'o jɔn ta cogo min na ko nin waati ko o tɛ kumayɔrɔ ye Fasirike b'a ka fɔ la kunu mun ye fédération malienne de football olu ye o pataki bila ka taa di mun ye Magasuba ma o yɔrɔnin bɛɛ Magasuba a ka gafu jɛma n'o de Awa Sila ye gafu tɔgɔ bɔ a la Awa a muso yɛrɛ tɔgɔ ye Awa de ya Awa Sila dɔ kɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma a fɔ dɔrɔn k'a muso kana tɔgɔ fɔ Awa Sila bɛ fɔ dɛ kana Awa tɔgɔ fɔ Awa tɔgɔ tɛ s'o ma koyi ayi Awa Sila ye mun fɔ Fasirike b'a ka fɔ la a ko o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Awa Sila a ka mun ye page Facebook mun bɛ yen a kɔni ye a cari o sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye cɛ ko cɛ ka kɛ cɛ de ye Gafure ko ten a ni cɛ Guinée a furumuso a furumuso ko ten a y'o fɔ jɔn ma ayiwa a y'a fɔ maa min ma a kuma a ye suguba yɔrɔ ɲini an bɛ taa tafe ɲini un homme doit être un homme ko Magasuba kelen de y'o balugu ye anw bɛ taa tafe ɲini Gafure wala nin kan ka bɔ yen da Gafure Sila ko ten dɛ a ko un homme doit être un homme subhanalahi hali bi Gafure kuma na dɛ a ko di Gafure ko a ko kun jumɛn nin na u b'u munumunu ko kunda la ko n'i ye cɛ ye i k'i jɔ jɔyɔrɔ la abada ko nin ye pupa nin ye anw de ye pupa ye anw de ye pupa kɛlaw ye n'a kɛra ni fédération mɔɔw don o fédération ye anw de o et puis a ye min fɔ a ko maliyɛnw de ne yɛrɛ y'a lamɛn o a ko maliyɛn dɔw a ye maliyɛnw de ciblé kosɛbɛ hali maliyɛn dɔw man ka bɔ ale da ayi a man ka bɔ kuma min a y'a dɔn ko kuma y'ale minɛ ko bɛɛ tɛ awɔ ko bɛɛ tɛ bisimila Fasirike b'a ka fɔ la a ko ɲininkali de bɛ kɛ sisan mun de bɛ mun ye fédération malienne de football u ni Magasuba ni ɲɔgɔn cɛla la ko waati sera ko o ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna ko n'o tɛ ko nin ye fɛn ye ne ma ko a tɛ se ka faamuya tugun si la ka fɛn min kɔni jɛlen don ko mun ye Magasuba yɛrɛ a bɛ na mun ye conférence de presse kɛ sɔgɔmada in na nɛgɛ ɲɛ 10 wagati a bɛ na équipe in bila wa walima a bɛ na yafa deli de kɛ ka ɲɛsin maa o ma wa bi kɔni n'Ala sɔnna ma nɛgɛ ɲɛ 10 wagati k'a kɛlen bɛ ka conférence de presse k'o boloda walayi n'i ye ne kɔni kɛ fédération yɛrɛ conférence de presse kɛnɛ yɛrɛ kan n bɛ taa ka papier d'a ma démission n bɛ taa a gɛnna démission yɛrɛ tɛ k'i gɛn
parce que nin dɔw bɛ contrat cassé o a b'a cassé awɔ liberté d'expression ni fɛn dɔw cɛ mais fɛn fɛn bɛ jouer équipe morale kan fɛn fɛn bɛ jouer population morale kan an bɛ moment min na bi nin tɛ nin kuma ninnu fɔ waati ye Magasuba bolo ala k'an kisi k'an tanga e fa b'a fɔ ko n'i y'a mɛn ko anw ye 8 de finale ko kuma fɔ ko c'est parce que k'an sera yen ne ni ala cɛ hali n'i taara ɲari labɛn anw bɛ taa 8 de finale ka sɔrɔ yɛrɛ ma fɛn yɛrɛ anw taara fo fɛn na hali n'i taara sotiba ka t'i da ye bi anw bɛ taa ni denmisɛnninw ka ɲi de koyi an ka denmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na bi ni e yɛrɛ tɛ sisan b'a sɔrɔ an ye coupe du monde ta koyi e yɛrɛ de y'anw sigi kɔ k'o ti fɔ ka équipe minɛ k'a munumunu k'a kɛ voilà ka équipe minɛ k'a kɛ aigri social yɔrɔ ye fo i yɛrɛ ça c'est quoi ça denmisɛnnin minnu bɛ yen déjà qui touchent des millions et des millions i t'olu respecter n tɔgɔ n'i bɛ se ballon d'or i bɛ bonya de koyi i bɛ bonya Cristiano Ronaldo filɛ nin ye a ka dugu la a bonyalen don dɛ fo bi kosɛbɛ Messi la même chose Mbappé cɛni a bɛ se ballon d'or na bi a bonyalen don kosɛbɛ denmisɛnw n'u bɛ ballon kuru k'a fɔnɔ ni bonya ka kan sa e fana ye min o ko ye e kɛ bɛ k'i siri joueur dɔw la maa yɛrɛ t'a dɔn min b'o i n'olu cɛ walahi k'i siri olu la ten kɛlɛ Mali joueur ɲuman caman bɛ yen u bɛɛ bannen don ka na ala nin ye sababu a bɛɛ y'ale i bɛ tila ka taa n dɔgɔya a muso tɛ gafu jɛman ye dɛ a muso ye Awa de gafu jɛman tɛ Awa ni gafu bɛɛ ma ayi jɛman tɛ Awa de don voilà Awa tɔgɔ ma bɔ Awa tɔgɔ la a bɔra la Awa tɔgɔ bɔra Awa la voilà ne wani waati na foli an ba ta ni ka bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ waati kɔni a kɔni bɛ ka taa an ka taa nin ko in kɔni ayi Magasuba ta mais ɲama fɛn min kɔni bɛ n'an m'o fɔ mun na fɛn dɔw bɛ Magasuba ni fédération an bɛ mun fɔ an lakanabaaw an ka marabaaw ɲɛna Toure ka a fɔ an ye Bavier min bɛ ni Magasuba cɛ a fɔ an ye fɛn mun fana bɛ yen n'an m'o suda fɔlɔ an ka lakanabaaw la an marabaaw la anw ni Tunisie bɛna dolaci min kɛ an fɛ yan k'u jija kosɛbɛ u ka sécurité renforcée ndo kuma ɲɛna sécurité ka renforcer ndo an bɛ taa télé la min ye awai ka dɔ fasiri kuncɛ la n'o tɛ fasiriw ka ca bi kosɛbɛ mais an b'a kuncɛ télé la min ye awai ka dɔ so minnu bɛ yen n'o ye bâtiment ye minnu ni awai ka dɔ u feerela feereko cɛjugu la o sɛbɛnden bi yan nka ni ala sɔnna a ma an b'a walawala mɔɔw ye don n'a nataw la n'o tɛ ɲininkali de kɛn bɛ mun dun kelen na hali bi o enquêtes falen don baaraw tɛ ka daminɛ mun bɛ yen awai ka dɔ o ka ɲɛfɔ an ye an ka se k'a faamuya n'o bɔlen min ye awai ka dɔ tarata do tɛmɛnen Kolokani lycée privé Cheikh Sangare min bɛ Kolokani i ka dɔn k'a fɔ ko remise d'attestation de kɛra min ye awai ka dɔ premier trimestre min ye san 2021-2022 a ko Kamisa Jara ale kɔni kɛra premier de 16,62 de moyenne deuxième place o dira Tɛnɛma Tɛnɛ Traoré ale fana ye 15,56 a y'o sɔrɔ Bɛnba Kulubali o kɛra troisième a ye 15,2 a y'o sɔrɔ ale bɛ TLL la min ye awai ka dɔ cérémonie o bɛɛ kɛra président min bɛ a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye sous-préfet central Simon Kɔnɛ ale kɛrɛfɛ min ye Mamadou Arafel Jara tun bɛ yen min ye maire ka représentant Numukɛ Sisoko ale fana tun bɛ DCAP tɔgɔ la Ablaye Keyita ale fana tun bɛ yen a promoteur lycée in tɔgɔ la min ye école karamɔgɔw caman tun bɛ yen ani parents d'élèves élèves ni maa wɛrɛw a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛnɛ in kɔnɔna na yɛrɛsa ko in ka se ka kɛ u yɛrɛ ɲɛna an ka awai ka dɔ radio min bɛ Kolokani n'o ye Honoré Jara ka yɔrɔ ye awai ka dɔn an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u ni cɛsiri k'u ni wuli ka jɔ nin ko nin n'a bɛ kɛ waati dɔw a b'an yɛrɛ fana ja don an yɛrɛ la an k'a fɔ o ye nisɔndiya ye kosɛbɛ Honoré bɛ fɔ han parce que radio partenaire ninnu caman na ale motivelen don kosɛbɛ nin ko ninnu na ka an nabɔ kunnafoni caman kalan an ka o yɔrɔ ninnu kunnafoniw parce que radio partenariat fana ja ye nin ye hali n'a ma fɔ a donni bɛɛ la lala a bɔ bɛ k'a kalama